ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज के बाबा महावाक्यটা 18 मई के बाबा বলছেন বিশেষ আমরা কত জন্ম নেই, মিনিমাম ম্যাক্সিমাম মিনিমাম আমাদের 84 জন্ম, ম্যাক্সিমাম এক জন্ম। এই 84 চক্রটা আমরা নিয়ে আমরা 4টা স্টেজ পার করি। এখন আমাদের শতপ্রধান হওয়ার সময় চলছে। এই জন্য এই সময়টাকে সম্পূর্ণভাবে নিজের জন্য দেওয়ার জন্য যে আমরা কিভাবে নিজের জীবনটা শতপ্রধান বানাইতে পারব। তো 4টি স্টেজ পার করে আর এখন আমরা শতপ্রধান স্টেজে যাওয়ার জন্য পুরুষার্থ করব। তো লক্ষ্য রাখবো, তখনই আমরা করতে পারবো। তো প্রত্যেক ভাই বোন নিজের জন্য কমসে কম 24 ঘন্টার মধ্যে এই বাবার মহাবাক্যটা মনোযোগ দিয়ে শোনার জন্য একটু চেষ্টা করবেন। কেন কি বাবার মহাবাক্যটা হইল বাবার এটা চিঠি, অর্থাৎ আজকে দিনে বাবা আমাদের জন্য বিশেষ চিঠিতে কি লিখছেন সেগুলা মনোযোগ দিয়ে শুনে সারা সময় আপনি কর্মের মধ্যে থাকবেন, কিন্তু 1 ঘন্টা আপনি বিশেষ নিজের জন্য দিবেন। বাবা নাম বলে দেওয়া হয়, কিন্তু এটা আমরা নিজের জন্যই দেই। তো সময় কিভাবে চলছে এর মধ্যে থেকে আপনি মহাবাক্য শোনার সময় নিজেকে একটু সময় দিন। তো আমরা শুনে নিচ্ছি বাবার মহাবাক্য। বাবা কি বলছেন? কাল আমাদের মাথার উপরে, আর মহাকাল আসছেন এই কাল থেকে উদ্ধার করার জন্য। তো বাবা বললেন, मीठे बच्चे, कालों का काल बाबा आया है। कालेर काल হইলেন বাবা। तुम्हें काल पर जीत प्राप्त कराने, আমাদেরকে কালের উপরে জিত প্রাপ্ত করানোর জন্য আসছে। मन मना भव के मंत्र से ही तुम काल पर जीत पाएंगे। मन माना भव, মনটাকে সবসময় বাবার কাছে রাখতে হবে, তখনই আমরা কাল থেকে বাঁচতে পারব। না হলে কাল কি হবে, একটু ফাঁকা পাইলেই চলে আসবে। এই জন্য সব সময় মন বাবার কাছে যেন থাকে। प्रश्न, रूहानी बाप तुम रूहानी यात्रियों को कौन सा एक विशेष शिक्षा देते हैं? रूह माना आत्मा, तो रूहानी बाप अर्थात परमात्मा আমাদের আত্মাদেরকে এই রুহানি যাত্রা করছি আমরা যাত্রী, তো আমাদেরকে কি শিক্ষা দিচ্ছেন সেই শিক্ষাটা আমাদেরকে ফলো করতে হবে। তো বাবা বললেন, হে রুহানি যাত্রী, হে রুহানি যাত্রী মানা আমরা হইলাম আত্মা, যাত্রী মানা যাত্রা করছি। এখান থেকে আমরা পুরা চক্র অর্থাৎ সাকার বতন থেকে মূল বতন পর্যন্ত আমরা কি করি, যাত্রা করতে যাই। তো আমরা হইলাম রুহানি যাত্রী। तुम्हें देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनना है। আমাদেরকে দেহ অভিমানটাকে ছাড়ে, দেহ অভিমান নাম মান শান এটাকে ছাড়ে দেহি অর্থাৎ আমরা বিদেही आत्मा। रावण ने आधा कल्प से तुम्हें देह अभिमान बनाया है। आधा कल्प माना दापड़ कलिजुग। दापड़ থেকে রাবণ রাজ্য শুরু হইল, আর তখন থেকে রাবণ আমাদেরকে কি করলো, নিজের হিসাবে চালানো শুরু করলো। তো আমরা দেহে অভিমানে আসে গেলাম। अब आत्म अभिमानी बनो। বাবা কি বললেন,
अब आत्म अभिमानी बनो। यह रूहानी ज्ञान सुप्रीम रूह ही तुम्हें देते और कोई दे नहीं सकता। এই রুহানি জ্ঞানটা, এই আধ্যাত্মিক জ্ঞানটা পরম পিতা পরমাত্মাই দিতে পারবেন, অন্য কেউ দিতে পারবে না। গীত হে ওম নমঃ শিবায়। ওম নমঃ শিবায় যখন আমরা বলি তো কার মহিমা শুনি? হ্যাঁ, এই মহিমাটা হইল स्वयं भोलानाथ शिव बाबा। ओम शांति। बच्चों ने अपनी बाप की महिमा सुनी, ओम नमः शिवाय। गाया भी जाता है ऊंचते ऊंच भगवान। सबार दिके ऊंच हইলেন भगवान। वह है सब आत्माओं का बाप। बाकी जो भी है आपस में सब ब्रदर्स है। ऊंचते ऊंच बाबा আমাদের পিতা আর বাকি সবাই হইল ব্রাদার্স অর্থাৎ भाई भाई। और सबका बाप भी एक है। और सबका একজন বাবা মানে যত আছে ধর্ম আত্মারা, মহান আত্মারা, দেব আত্মারা, ওনাদেরও পিতা হইলেন শিব বাবাই। वह है शिव बाबा। ओनादेरो पिता होइलेन शिव बाबा। बाप ने समझाया है, हे बच्चों, भक्ति मार्ग में तुमको दो बाप है। भक्ति मार्गे आमादेर दुजन पिता होइलेन, लौकिक बाप और पारलौकिक बाप। लौकिक बाप शारीरिक जन्मदाता और पारलौकिक बाप शिव बाबा। रचता से रचना को वर्षा मिलता है। बाबा थी আমরা কি নিচ্ছি? वर्षा, अधिकार নিচ্ছি। वह है हद का वर्षा, यह है बेहद का वर्षा। हद और बेहद। हद माना যেটার একটা সীমা থাকে। যেমন মনে করেন লৌকিক পিতা, তার 4টা সন্তান আছে, 4টা সন্তানকে যেটা সম্পত্তি থাকবে ভাগ করে দিবে। আর পারলৌকিক পিতা হইলেন শিব বাবা, যার সারা পৃথিবী আত্মারাই উনার সন্তান। তো সবাইকে উনি দিচ্ছেন, যে নিবে সে নিবে, যারা নিবে না তাদেরকে তারাই নিবে, যারা নিবে তারা নিবে, যারা নিবে না সে তারা নিজের ভাগ্যে খারাপ করবে। কিন্তু বাবা সবাইকে দিচ্ছেন, কাউকে দিবেন কাউকে দিবেন না এরকম না, সবাইকে দিচ্ছেন। যে নিতে পারবে নিবে, যে নিবে না নিবে না। কিন্তু লৌকিকে তি থাকে হদ কা বাপ, আর এখানে হইলে বেহদ কা বাপ, মানে সবার বাবা। এই জন্য শিব বাবাকে বেহদ के बाप বলা হয়। बेहद का बाप तो एक ही है जिससे बेहद का वर्षा मिलता है। वह है निराकार, उसका नाम है परम पिता परमात्मा शिव। कहते हैं शिव परमात्माए नमः। वह है ऊंचते ऊंच। तुम्हारी बुद्धि चली जाती है निराकार बाप की तरफ। वह रहते हैं परम धाम में। যখন ऊंचते ऊंच বলা যায় তখন আমাদের বুদ্ধিটা কোথায় চলে যায়? উপরে চলে যায়। परम धाम में जहाँ से तुम आत्माएं आती हो, बाप भी वहाँ ही रहते हैं। যেখান থেকে আমরা আসলাম এই সাকার পৃথিবীতে পাঠ বাজাইতে, সেখানে বাবাও থাকেন। वह है सर्व का सदगति करने वाला। बाबा হইলেন সবার সদগতি दाता। उसमें भी भारत परम पिता परमात्मा का बर्थ प्लेस है, जन्मभूमि है। शिव जयंती भी यहाँ मनाते हैं। उस रूहानी बाप को ज्ञान का सागर, पतित पावन, लिबरेटर, गाइड भी कहा जाता है। शिव बाबा के रूहानी बाप बोला है ज्ञानेर सागर, पतित पावन, लिबरेटर माना दुख থেকে মুক্ত করেন, গাইড মানা গাইড করে নিয়ে যান। যেমন কোনো জায়গায় যাওয়া হয়, সেখানে ওই জায়গাটা আমরা জানি না, তখন গাইড নেই না, গাইড আমাদেরকে যেখানে নিয়ে যাবে সেইভাবে আমরা যাই। वही दुख हरता सुख करता है। यह भारतवासी जानते हैं।
यह दुख धाम है। আমরা জানি যে এটা दुख धाम। भारत ही सुख धाम था। बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं, हे भारतवासी तुम विश्व के मालिक थे। আমরাই বিশ্বের মালিক ছিলাম। अपने को पावन देवता कहला नहीं सकते। এই সময় আমরা নিজেকে দেবতা বলতে পারবো না। कलयुग अंत तक भक्ति मार्ग चलता है। कलियुगের শেষ পর্যন্ত কি চলে? भक्ति मार्ग। इसमें ज्ञान होता नहीं। भक्ति मार्गे ज्ञान থাকে না। ज्ञान से होती है सदगति। सर्व का सदगति दाता बाप जब तक न आए तब तक सदगति हो न सके। যখন বাবা আসবেন তখনে सदगति होवे। बाप कहते हैं मैं कलप के संगम युग पर आता हूँ। इस समय है पति दुनिया, पावन एक भी होते नहीं। भल सन्यासी पवित्र बनते हैं, परंतु फिर भी उनको पुनः जन्म तो यहाँ ही लेना है। सन्यासीरा पवित्र थाके किंतु जन्म तो एखाने नहीं। 20 से जन्म लेना पड़ता है, वापस जाने का है नहीं। जब चक्र पूरा हो तब ही बाप आकर ले जाए। যখন চক্র পুরা হবে 5000 বছরে তখন বাবা আসবেন আর নিয়ে যাবেন। बाकी शास्त्र का ज्ञान तो भक्ति मार्ग है। बाप कहते हैं जब तब तीर्थ आदि करते और ही नीचे गिरते आए। যত কিছু করলাম, জপ তপ করলাম, ভক্তি করলাম, তীর্থযাত্রা করলাম, কিন্তু সব কিছু করে নিচেই নামলাম। तुम पहले शतो प्रधान थे। আমরা শত প্রধান ছিলাম। भारत में प्यूरिटी भी थी, पीस प्रॉस्पेरिटी भी थी, हेल्थ वेल्थ दोनों ही था। শান্তিও ছিল তো সুখও ছিল তো সম্পত্তিও ছিল, শরীরও ভালো ছিল, তো সব কিছু থেকে আমরা सर्वगुण संपन्न ছিলাম। आज से 5000 वर्ष पहले की बात है। কত সময় আগের কথা? 5000 বছর আগে ছিল। यह भारत स्वर्ग था। उस समय और कोई धर्म नहीं था। যখন ভারত স্বর্গ ছিল তখন অন্য কোনো ধর্ম ছিল না। सिर्फ एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था। একটাই ধর্ম ছিল, आदि सनातन देवी देवता धर्म, जो परम पिता परमात्मा ने स्थापन की। स्वर्ग की स्थापना तो वही करेंगे, मनुष्य तो कर ना सके। মানুষ তো কোনো সময় স্বর্গ স্থাপন করতেই পারে না। ऐसे तो नहीं कहेंगे कृष्ण रचता है। কৃষ্ণকে কোনো সময় রচতা বলা যাবে না। नहीं, रचता एक ही निराकार शिव है, बाकी उनकी रचना है। সবাই হইল শিব বাবার রচনা আর শিব বাবা হইলেন রচয়িতা। रचता से ही रचना को वर्षा मिलता है। बाप समझाते हैं मैं तुम्हारा बेहद का बाप हूँ। बाबा আমাদের বেহদের বাবা। तुमको बेहद का वर्षा देता हूँ। বাবা যেগুলো দিচ্ছেন সেখানে কোনো মাপজোক নাই, যে যত পারবে তত নিবে, যত নেওয়ার ইচ্ছা তত নেন, কোনো বাধা নাই। লেকিন লৌকিকে থাকলে হাত কা পিতার যদি থাকে তখন কি থাকবে? বাধা হবে। যদি একটু বেশি নিতে চান তখন কিন্তু 3 ভাইয়ের আপত্তি হয়ে যাবে। 4 জনের মধ্যে একজন যদি একটু বেশি নিতে চায় তখন ওইখানে অশান্তি সৃষ্টি হবে। লেকিন এখানে আমাদের যত ইচ্ছা তত আমরা নিতে পারি। কারো এখানে কেউ কিছু বলবেও না, কেউ কারো সাথে কোনো ধরনের অশান্তিও করবে না। বেশি নিলে আরও বেশি খুশি হয় কি বেশি পুরস্কার করছে, তাই না? ব্রাহ্মণ পরিবারের মধ্যে যদি কোনো ব্রাহ্মণ ভালো চেষ্টা করছে তখন কি হয়? সবার খুশি হয় যে আগে যাচ্ছে, পুরস্কার করছে। তো বাবা বললেন কি ওইখানে তো সব কিছু ঠিক থাকবে। स्वर्ग की स्थापना तो वही करेंगे, हेवनली गॉड फादर। सिर्फ एक मनुष्य तो कर ना सके, মানুষ তো হ্যাবিন স্থাপন করনা মানে করতে পারবে না। ऐसे तो नहीं कहेंगे कि কৃষ্ণ রচয়িতা, কৃষ্ণ তো হইল রচনা।
रचता से ही वर्षा मिलता है, रचता द्वारा ही हमरा वर्षा अधिकार पाई। बाप समझाते हैं, मैं तुम्हारा बेहद का बाप 21 जन्म के लिए सूर्यवंशी पवित्र धर्म स्थापन करता हूँ। बाबा আমাদের জন্য এমন একটা ধর্ম স্থাপন করতেছেন 21 জন্ম, যেখানে কোনো দুঃখ থাকবে না। ব্রাহ্মণ ধর্ম হে চটি, ব্রাহ্মণ শক্তিকে, ব্রাহ্মণ মানে কি, আমরা তো আলাদা আলাদা পরিবার থেকে আলাদা আলাদা কাস্ট থেকে বাবার কাছে আসলাম, কিন্তু এখানে আসার পরে আমাদের এই জন্মটা লৌকিক জন্ম হইল। অলৌকিক মানে লৌকিক থেকে আমরা বের হয়ে আসলাম, আর এখানে আমাদের স্বভাব সংস্কার সব কিছু পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে। পরিবর্তন হওয়াটাকেই বলা হয় জন্ম। কেউ যদি খুব অসুস্থ হয় আর আচানক অসুস্থ হওয়ার পরে যদি কেউ দেখে, তখন কি বলে, আপনাকে তো চিনাই যাচ্ছে না, তখন কি বলবে, এটা তো আমার নতুন জন্ম হয়ে গেল। মানে পরিবর্তন হওয়াটাকেই নতুন জন্ম। তো এটা আমাদের অলৌকিক জন্ম, সব কিছু পরিবর্তন। কলিযুগের যেটা ছিল আগে, যেটা আমরা ভাবতাম, আগে যেটা দেখতাম, সব কিছু তো পরিবর্তন হয়ে গেল না। আর যেগুলো বাকি আছে ওর উপরে আমাদের সব সময় চোখ থাকে, অ্যাটেনশন রাখি আমরা, তাকে আমরা ভালো হইতে পারি। তো এই জন্মটা হইল চটি, অর্থাৎ চটি মানে টিকি। सबसे ऊंचे है रूहानी बाप, रूहों को बाप आप समान बनाते हैं। আমাদেরকে বাবা आप समान মানে নিজের মতন বানাচ্ছেন। बाप ज्ञान का सागर, सुख का सागर, तो तुमको भी बनाते हैं। भारत ही सुख धाम था, अभी तो दुख धाम है। बाप कैसे आते हैं यह कोई को पता नहीं। सतयुग आदि से अंत तक यह सारा हिस्ट्री जोग्राफी भारत की है। सतयुग आदि থেকে কলিযুগ অন্ত পর্যন্ত এই 4 যুগ আমরা কিভাবে চক্র লাগাইলাম। সতীযুগে আমরা শত প্রধান ছিলাম, তেতা যুগে আসলাম শত, দাপর যুগে আমরা আসলাম রজ, আর কলিযুগে আমরা আসলাম তম। আর এখন আমরা কোথায় আছি? সঙ্গম যুগে, যেখানে আমরা সব থেকে আমাদের এই জন্মটা হলো শ্রেষ্ঠ জন্ম, যেখানে আমরা ভবিষ্যৎ সম্পূর্ণ থিওরির মধ্যে নিজেকে কি করছি, সব দিক থেকে লাগিয়ে নিচ্ছি, তাই না? তো এই জন্মটা আমাদের সব থেকে শ্রেষ্ঠ জন্ম। यह लक्ष्मी नारायण कितने हेल्दी वेल्दी थे, कभी बीमार नहीं पड़ते थे। अभी कलयुग पर, अभी काल पर विजय पाने शिक्षा ले रहे हैं। মানে এই সময়ে লক্ষ্মীনারায়ণ কালের উপরে জয় প্রাপ্ত করছে। কার দ্বারা? বাবা দ্বারা। जिसको कालों का काल महाकाल कहा जाता है, वह तुमको काल पर विजय पहनाते हैं। नाम भी सुना, शिवाय नमः। तुम ऐसे तो नहीं कहेंगे परमात्मा सर्वव्यापी है, कुत्ते बिल्ली में हैं। इसको कहा जाता है धर्म की ग्लानि। बाप की ग्लानि करते हैं। कुत्ता बिल्लीते बोले देवा, सर्वव्यापी बोले देवा, এটা বাপকে সব থেকে বেশি গ্লানি করা মানে নিন্দা করা। अभी यह है कलप का संगम समय, इस समय ही विनाश काले विपरीत बुद्धि कहा जाता है। এই সময়টা হইল বিনাশ কাল, আর বিনাশ কাল যখন হবে তখন মানুষের বুদ্ধিটা কি হয়ে যাবে? বিপরীত হয়ে যাবে, মানে উল্টো হয়ে যাবে। আর উল্টো বুদ্ধি হইলে কি হয় বলে না, যখন গিদ্দড় যদি মৃত্যু তার আসে যায় তখন কি করে, ও মানে শহরের দিকে আসে। তো মানুষের যখন খারাপ সময় আসে তখন ওর বিপরীত বুদ্ধি হয়ে যায়। अब विनाश तो सामने खड़ा है, विनाशটা একদম সামনে দাঁড়িয়ে আছে। गीता में भी लिखा हुआ है, यादव कौरव पांडव क्या करत भय। सर्वशास्त्र शिरोमणि श्रीमद् भागवत गीता कहते हैं ना, सब शास्त्रेर মা বাবা হয়ে গেল গীতা শাস্ত্র।
उससे ही यह शास्त्र आदि जेगुला शास्त्र हইল সেগুলা তো ভক্তি মার্গে তৈরি হইল। বাকি এই গীতা জ্ঞানটা তো स्वयं परमात्मा पिता दिलेन। देवी देवता बनते हैं, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनते हैं। बाप समझाते हैं तुम 84 जन्म कैसे लेते हो। सबसे जास्ती जन्म जरूर वह लेते जो पहले पहले सतयुग में आते। सब থেকে বেশি জন্ম তাই ওনারাই নিবে যারা সতীযুগে আসবে। मैक्सिमम 84 जन्म। तुम भारतवासियों ने मैक्सिमम 84 जन्म नहीं माना सब থেকে বেশি জন্ম হবে 84 জন্ম হবে। মিনিমাম 1 জন্ম মানা খুব বেশি জন্ম হইলে 84 জন্ম হবে আর কমসে কম 1 জন্ম তো হবেই। আমরা এই সৃষ্টি রঙ্গে মঞ্চে থেকে একদম বাতিল হবে না, 1 জন্ম হইলেও আমাদেরকে পাঠ বাজাইতে হবে, আসতেই হবে। আমরা তো সবাই অভিনেতা না, অভিনেতাদের অভিনয়ের দিকে বাদ করা যাবে না। 1 জন্মের জন্য মানে সব সময় উপরেই থাকবে, মানে পরমধামে থাকবে। যখন সৃষ্টির শেষের সময় আসবে সেই সময় আসবে আর নিজের পাঠ করবে আর তারপরে ফিরে যেতে হবে। এই জন্য বলো সব থেকে বেশি জন্ম হবে 84 জন্ম আর কম জন্ম হবে 1 জন্ম। यह भी बाप बैठ समझाते हैं। এই রহস্যগুলা কে বলল? বাবাই বলে দিলেন। बाप बेगर किसी को ज्ञान सागर नहीं कहा जा सकता। বাবাকেই বলা হয় জ্ঞানের সাগর। पतित पावन ज्ञान का सागर कहने से बुद्धि ऊपर चली जाती है। बाप ही सबको लिबरेट कर वापस ले जाते हैं। सर्व का सद्गति दाता एक ही बाप है। সবার সদ্গতি बाबा द्वारा ही होवे। अच्छा, फिर सर्व की दुर्गति कैसे होती है? সবার दुर्गति কিভাবে হয়? कौन करता है? सद्गति सतयुग को, दुर्गति कलयुग को कहा जाता। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प तुम बच्चों को आकर सद्गति देता हूँ। कल्प कल्प बाबा आशे আমাদেরকে सद्गति दें। बाबारी एटा पाठ। तुम मेरे आकर सद्गति देता हूँ। तुम बच्चे सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानते हो। संकल्प जानते हो स्कूल में आधी हिस्ट्री ज्योग्राफी सिखलाते हैं। অর্ধেক हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ा है ना। सतयुग त्रेता में कौन राज करते थे? सती जुगे के छिलो, त्रेता जुगे के छिलो ওইগুলো জানে না। দাপর যুগে দ্বাপর আর কলি যুগ তো অর্ধেক হয়ে গেল না। कोई को पता नहीं, चित्र तो बरोबर है। यह लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे। कितना समय वह राज्य चली तुम बता सकते हो? কত সময় ওনারা রাজ্য করলেন এটা আমরা বলতে পারবো, অন্য লোক তো বলতে পারবে না। क्रिश्चियन डिनास्टी 2000 वर्ष चली। बौद्धिस्ट डिनास्टी इतना वर्ष चली। इस्लामी इसके आगे फिर चंद्रवंशी थे, त्रेता युग छिलो जो 1250 वर्ष चले। सतयुग त्रेता में सूर्यवंशी चंद्रवंशी ही थे। सतीयुग और त्रेता युग सूर्यवंशी और चंद्रवंशी छिलो जेखाने सती स्वर्ग बोला जेत। और कोई धर्म नहीं था, एकटा धर्म छिलो। সেই ধর্মটার নাম কি হলো? आदि सनातन देवी देवता धर्म। সেই ধর্মের আত্মাগুলা নিজের ধর্ম কর্ম থেকে নিচে নামে গেল, উল্টা পথে চলে গেল, তখন নিজেকে কি বলা হয়? হিন্দু। অ্যাকচুয়াল আমাদের কোনটা ধর্ম ছিল? আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্ম। তো এগুলো আমরা কি করলাম? ভুলে গেলাম। यह सारा नाटक भारत पर बना हुआ है। ये नाटकटा হলো ভারতের উপর। भारत ही हेल और हेवन बनता है। भारत ही हेल माना नरक, हेवन माना स्वर्ग।
और कोई धर्म वालों के लिए नहीं कहेंगे, अन्य कोनो धर्मेर जन्य एटा बला जाबे ना। वह तो हेबिन में होते ही नहीं, अन्य कोनो धर्म तो स्वर्गे आसबे ही ना। कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्गवास हुआ, केउ यदि देह राखे तखन की बला हय, तो स्वर्गवास हये गेल, स्वर्गे चले गेल। तो स्वर्गे गेल तो दुख होवार तो कथा नहीं, परंतु समझते नहीं हैं। नरकवासियों को तो नरक में ही जन्म लेना पड़ेगा। यदि केउ नरके आछे, से मारा गेल तखन नरकेई जन्म निबे, से किभाबे स्वर्गे जाबे। तो स्वर्गे जखन चले गेल तो स्वर्गटा कोथाय, तो केउ बोले दे ऊपरे, किन्तु स्वर्ग ऊपरे हय ना, स्वर्ग और नर्क এই দুনিয়াতেই হয়। যেভাবে দিন আর রাত, যখন দিন হয় তখন রাত হয় না, আর রাত হইলে দিন হয় না, তখন নরক আসে, এই জন্য স্বর্গ নাই। আর যখন স্বর্গ হবে তখন নরক থাকবে না। স্বর্গবাসী স্বর্গ में ही पुनः जन्म लेंगे, ज़्यादा स्वर्गे থাকবে তারা স্বর্গে জন্ম নেবে। तुम बच्चे समझते हो यह लक्ष्मी नारायण स्वर्गवासी थे, ये लक्ष्मी नारायण स्वर्गवासी छिलेन। उन्होंने यह राज्य कैसे पाया, ওনারা এই রাজ্য কিভাবে পালো, ওনাদের পাওয়াটা কোথা থেকে পাইল। लाखों वर्ष की बात तो याद रह न सके, लाखों বছরের কথা মনে থাকবে, থাকবে না। सतयुग में यह शास्त्र आदि होते नहीं, यह सारा भक्ति की सामग्री है। सीढ़ी नीचे उतरनी है, सतो प्रधान से सतो रजो तमो, यह सीढ़ी उतरने में 5000 वर्ष लगता है। 4टा स्टेज আমরা पार करे आसी और सीढ़ी नामते 5000 बছর समय लगे जाए। सतयुग में 16 कला, फिर त्रेता में 2 कला कम हो गई। सतीयुगे আমরা सर्वगुण सम्पन्न ছিলাম, তারপরে যখন দ্বাপর যুগ त्रेता যুগ আসলো তখন আমাদের 14 कला হইল, 2টি कला কমে গেল। তারপরে দ্বাপর যুগে আমাদের 8 कला ছিল, আর 21 জন্মটা হলো 21 জন্ম দ্বাপর যুগে, কিন্তু কলাটা থাকলো 8 कला। আর কলি যুগে আমরা কলাহীন, কোনো कला থাকলো না, নির্গুণ হয়ে গেলাম। এই জন্য নির্গুণী মনুষ্য গুণবান দেবী দেবতার মহিমা করে। তো সতী যুগে 16 कला, त्रेता যুগে 14 कला, দ্বাপর যুগে 8 कला और कली যুগে 9 कला, কোনো कला থাকবে না। कला মানে গুণ। आत्मा में चांदी की खाद पड़ी, कापर एज में आए तो कापर की अलाई पड़ी। सती যুগে ছিলাম শত প্রধান, त्रेता যুগে যখন আসি তখন রূপার মধ্যে খাদ মিলাইল। তারপরে যখন আমরা দ্বাপর যুগে আসলাম, কাপড় যুগ অর্থাৎ তাম্বার যুগে, তখন কি হলো, তামা মধ্যেও মিলাওট হইল। আর সতী যুগে তো আমরা কি ছিলাম, আর লাস্টে তো কলি যুগে যখন আসলাম তো একদম আয়রন এজ, সব কিছুর মধ্যেই লোহার প্রয়োগ হচ্ছে, লোহার মধ্যেও কত কিছু গিল্টি হয়ে যাচ্ছে। इस समय बिल्कुल ही तमो प्रधान है, आत्मा में खाद पड़ी है, आत्मार मध्य खाद पड़े गेছে। तुम ही पूरे 84 जन्म लेते हो, यह रूहानी बाप शिव बाबा आकर रूह बच्चों को समझाते हैं। तुमको अब आत्माभिमानी बनना है, कि बुझाइलेन बाबा, आत्माभिमानी হওয়ার চেষ্টা করতে হবে। रावण की परवशता होने से सब देह अभिमान बन जाते हैं। अब अपने को आत्मा समझना है, निजे के आत्मा मने करते होवे। हम ही 84 जन्म ले भिन्न भिन्न पाठ बजाते आए, अब 84 का चक्र पूरा हुआ। अब तो शरीर भी जर्जरी भूत हो गई है, এই শরীরটাও কি হয়ে গেছে, খুব খারাপ অবস্থা না শরীরের। কেন কি, যেই তত্ত্ব দ্বারা শরীরটা গঠন হইল সেই তত্ত্বই হয়ে গেছে তমোপ্রধান। মনে করেন একটা বস্ত্র তৈরি করা হইল, তো কাপড়টা পুরনো কাপড় দিয়ে তৈরি হইল, তো পুরনো কাপড় দিয়ে তৈরি হওয়া জামাটা কতদিন চলবে, একদিকে টানবেন তো একদিকে ছিঁড়বে। ঠিক এই দুনিয়ার তত্ত্ব কি হয়ে গেছে, তমোপ্রধান হয়ে গেছে। প্রকৃতি খুব
কোথায় আছে? কোথায় দেখেন বন্যা হচ্ছে, কোথায় বৃষ্টি হচ্ছে তো হচ্ছেই, কোথায় রৌদ্র হচ্ছে তো হচ্ছেই, কোথায় সুনামি হয়ে যাচ্ছে। তো এগুলা কি হয়ে গেছে? প্রকৃতি কখন বিরক্ত হয়ে গেছে মানুষের উপরে, আর নিজের আলাদা আলাদা রূপ ধারণ করে আমাদের দিকে হিসাব নিচ্ছে। তো এই জন্য হিসাব দেওয়ার সময় মন কোনো সময় বিচলিত করা যাবে না, মনটাকে একাগ্র রাখতে হবে, হিসাবটা ঠিকঠাকভাবে বুঝিয়ে দিতে হবে, যার পাওনা তাকে দিয়ে দিতে লাগবে। তো এই জর্জরীভূত হয়ে গেছে। द्वापर से रावण राज्य हुआ, सतयुग में है राम राज्य। सतयुग में तुम आत्म अभिमानी थे, द्वापर कलयुग में तुम देह अभिमान बने। न आत्मा को न परमात्मा को जानते। द्वापर যুগে আমরা আত্মাকেও জানি না আর পরমাত্মাকেও জানি না, কিন্তু আমরা যখন সতী যুগে ছিলাম তখন আত্ম অভিমানী ছিলাম। আত্মার জ্ঞান ছিল আমাদের, পরমাত্মার জ্ঞান দরকার ছিল না, কিন্তু আত্মার জ্ঞান ছিল, এই জন্য আমরা সুখী ছিলাম। আর আজকে আমরা দুঃখী, তার কারণ হইল কি আমরা দেহ অভিমানী আসছি। बाप समझाते हैं आत्मा एक स्टार है, सूक्ष्म भ्रिकुटी के बीच में चमकता है अजब सितारा, उसके सिवाय दिव्य दृष्टि के देख नहीं जा सकता। आत्मा के यदि देखते होबे तो दिव्य दृष्टि लागबे, दिव्य दृष्टि छाड़ा देखा जाए ना आत्मा के। वह बिल्कुल ही सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। हम आत्मा ने 84 जन्म लिया। परम पिता परमात्मा भी बिंदु, उसको ही ज्ञान का सागर पतित पावन नॉलेज पूल कहा जाता है। बाबा हलेन ज्ञानेर सागर, और ज्ञानेर सागर যখন हम आत्मा ने 84 जन्म लिया। परम आत्मा सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान बीज रूप में होने के कारण उनको सच्चित आनंद स्वरूप कहते हैं। আমরা তো 84 চক্র মধ্যে আসি, কিন্তু শিব বাবা তো কোনো চক্র মধ্যে আসেন না, আর উনি চক্রে আসেন না, এই জন্য চক্র রহস্যগুলাকে ঠিকভাবে আমাদের সম্মুখে রাখতে পারেন। তো বাবা সব রহস্যগুলাকে ঠিকঠাকভাবে রাখে দিলেন। ওনার মহিমা যেগুলা, সে হইল সৃষ্টির বীজরূপ सच्चित आनंद स्वरूप। बाप जो ज्ञान देते वह जरूर सुनना पड़े। बाबा যেগুলো জ্ঞান দিচ্ছেন ওগুলাকে শুনতে হবে। यह है स्पिरिचुअल नॉलेज, आध्यात्मिक ज्ञान। सब रूहों का बाप आकर रूहों को पढ़ाते हैं। आत्मार पिता परमात्मा आत्माদেরকে পড়াচ্ছেন। तुमको आत्म अभिमानी बनना है। देखें কতবার বাবা একটা পাঠ পড়াইলো, কেন এই পাঠটাই আমরা ভুলে যাই। মনে করেন যে ভাববেন যে এত বাবা কেন বললেন, কিন্তু বাবার কাছে তো প্রতিদিন বাচ্চাদের অ্যাডমিশন হয়। অন্য স্কুলে তো একটা সময় থাকে অ্যাডমিশন, কিন্তু বাবার একটা ওয়ান্ডারফুল এটা ইউনিভার্সিটি, প্রতিদিনে বাচ্চাদের অ্যাডমিশন হয়ে যাচ্ছে। যেহেতু নতুন পুরনো সবাইকে মিলিয়ে বাবার ক্লাসটা হয়, এই জন্য বাবা কতবার বললেন বাচ্চে আত্ম অভিমানী বাননা হ্যাঁ, মানে আমাদেরকে আত্মঅভিমানী হওয়ার জন্য চেষ্টা করতে লাগবে। शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, वही नॉलेजफुल है। बाबा ही आकर स्वर्ग की रचना रचते हैं, तुमको स्वर्ग का लायक बनाते हैं। यह सृष्टि चक्र का राज कोई मनुष्य नहीं जानते। बाप को ही न जानने के कारण भारत का यह हाल हुआ है। बाबा के ही जाने ना जानार जोन्ने आज के भारतेर এই अवस्था। भारत में प्यूरिटी थी, पीस थी, प्रॉस्पेरिटी भी थी। अभी तो है ही नरक, फिर कोई स्वर्ग कैसे जा सकते। बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि हो गए हैं, केउ स्वर्गे जाइते पारबे ना। स्वर्ग जावार रास्ता खुलबे तखने तो जाइते पारबो ना, আর স্বর্গ তো এই দুনিয়াতেই হবে। এখন নরক আছে, নরকের পর কলিযুগ, কলিযুগ পরে সতীযুগ আসবে, তো এখানেই আসবে। দিনের পরে রাত, রাতের পরে দিন,
তখন রাত চলছে, রাতেরও সময় শেষ হয়ে গেছে, কিন্তু তখন কিন্তু ভোরবেলা ভোরবেলা আমরা বসে আছি, রাত শেষের দিকে আর দিন হওয়ার মানে ভোর ভোর সময় বলা হয় না, তো সঙ্গম যুগ হইল ভোরবেলার সময়। এর সময় মানুষ কি হয়ে গেছে, পাথর বুদ্ধি, পাথরের উপরে জল ডাললে কি হয়ে যাবে, তাকে টিকে থাকে না, চলে যায় সাইডে না। बाप कहते हैं मैं बच्चों के लिए कोई तो सौगात ले आऊँगा। বাবা যদি কোথায় থেকে আসে তখন বাচ্চাদের জন্য কোনো কিছু নিয়ে আসে, সাথে করে কোনো কিছু একটা জিনিস নিয়ে আসলে বাচ্চারা খুব আনন্দ করে। তো বাবা যখন উপর থেকে আসতেছেন আমাদের জন্য, তখন হাতে করে কি নিয়ে আসলেন, তুমকো স্বর্গ কা মালিক বানাতা হুঁ, স্বর্গই হাতে নিয়ে আসলেন। जिन्होंने कल्प पहले वर्षा लिया वही अब लेंगे, যারা কল্প পেহলে নিয়েছে তারাই এই সময় নিবে। मनुष्य से देवता बनेंगे, वास्तव में प्रजापिता ब्रह्मा के तो सब बच्चे हैं। अब ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा रचना रचते हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारी बनते जाते, शिव बाबा से वर्षा लेने के लिए पुरुषार्थ करना है। बाबा থেকে वर्षा নেওয়ার জন্য কি করতে হবে, পুরুষার্থ করতে হবে। তো পুরুষার্থটা কিভাবে করব, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना। बाप कहते बच्चे मुझे याद करो तो तुम्हारे বিকর্ম বিনাশ होंगे। আমাদের উপরে বিকর্ম মানে হিসাব নিকাশ অনেক আছে, সেগুলা সব ভস্ম হবে বাবাকে স্মরণ করলে। यह स्पिरिचुअल नॉलेज सिवाय बाप के और কেউ দে না সকে, মানে এই আধ্যাত্মিক জ্ঞানটা বাবা ছাড়া কেউ দিতে পারবে না। रूहानी बाप ही रूहों को नॉलेज देते हैं, আত্মার পিতা আত্মাদেরকে জ্ঞান দিচ্ছেন। তুম রুহানি যাত্রা করতে হো, আমরা যাত্রী, যাত্রা করছি। দেহ অভিমান কো ছোড় দেহি অভিমানী बनते हो, দেহর অভিমান ছাড়লাম আর দেহি অভিমানী। आत्मा अविनाशी है, आत्मा में ही पाठ भरा हुआ है, आत्मार मध्येই ভালো মন্দ পাঠ আছে। आत्मा कैसे 84 जन्म का पाठ बजाती है, अब मालूम पड़ता है हम सूर्यवंशी थे फिर चंद्रवंशी बने, फिर हम सूर्यवंशी, हमें ही बनना है, আমরা ही सूर्यवंशी होइब। अभी बाप समझाते हैं सतो प्रधान कैसे बनेंगे। कृष्ण की आत्मा तो अब सीख रही है, কৃষ্ণের আত্মা কি করছে এই সময়, শিখতেছে, মানে এই সময় শ্রীকৃষ্ণ আত্মারও পড়াশোনা করছে। अच्छा, मीठे मीठे सिकिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। আজকের সার হইল रूहानी यात्रा करनी और करानी है। रूहानी यात्रा, रूह মানে আত্মাকে আমরা যাত্রায় নিয়ে যাই, যেমন ধরেন একটা তীর্থযাত্রাতে যায় না মানুষ, তখন আমরা শরীরটাকে নিয়ে যাই, আর এখানে মন বুদ্ধি দ্বারা আমাদের আত্মাকে আমরা यात्राয় নিয়ে যাই। स्वयं को सतो प्रधान बनाने के लिए एक बाप को याद करना है, নিজের আত্মাকে শতগুণী করার জন্য বাবাকে স্মরণ করতে হবে। आत्म अभिमानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है, আত্ম अभिमानी হওয়ার জন্য पूरा पूरा চেষ্টা করতে হবে। नंबर दूसरा, कालों पर विजय पाने के लिए बाप की शिक्षाओं को ध्यान में रखना है। काल, কালের উপরে বিজয় প্রাপ্ত করার জন্য বাবার যেগুলো শিক্ষা, ওই শিক্ষাগুলোকে কি করতে হবে, আমাদেরকে ধ্যানে রাখতে হবে। अपने को रूह समझ रूह को ज्ञान देना है, নিজেকে আত্মা মনে করে আত্মাকেই জ্ঞান দেওয়া লাগবে। वरदान, आवाज से परे की स्थिति में स्थित हो सर्व गुणों का अनुभव करने वाले। आवाज से परे की स्थिति, आवाज माना যখন আমরা কথা বলি তখন কি হয়, জোরে জোরে শব্দ হয়,
শব্দ থেকে আমাদেরকে দূরে যাইতে লাগবে, শব্দের দুনিয়া থেকে। আমরা যেখান থেকে আসছিলাম সেখানে কোনো শোরগুল নাই, ওইখানে শান্তি শান্তি। সেখানে থেকে আমরা এখানে আসছি পাট বাজাইতে, তো ওইখানে যাওয়ার জন্য কি করতে হবে? এখানকার স্বভাব যদি নিয়ে যাব তখন তো ওখানে আমরা থাকতে পারবো না। এই জন্য এখান থেকে আগে থেকে আমাদেরকে পরিবর্তন করে নিতে হবে। आवाज से परे की स्थिति में स्थित हो सर्व गुणों का अनुभव करने वाले मास्टर बीज रूप भव। बाबा हইলেন बीज रूप, আমরা হইলাম मास्टर बीज रूप। जैसे बीज में सारा झाड़ समाया हुआ होता है, বৃক্ষের মধ্যে সারা একটা ছোট বিচি, বিচিটার মধ্যে কি থাকে? সম্পূর্ণ গাছটা ওর মধ্যে থাকে, है ना। वैसे ही आवाज से परे की स्थिति में संगम युग के सर्व विशेष गुण अनुभव में आता है। এই সঙ্গম যুগের যে বিশেষ গুণ সেগুলোকে আমরা অনুভব করতে পারি। मास्टर बीज रूप बनना अर्थात सदा, अर्थात सिर्फ शांति नहीं लेकिन शांति के साथ ज्ञान, अतीन्द्रिय सुख, प्रेम, आनंद, शक्ति आदि आदि सर्वमुख गुण का अनुभव करना। मुख्य जरा गुण एगुलाके अनुभव करते होबे। यह अनुभव सिर्फ स्वयं को नहीं होता लेकिन अन्य आत्माएं भी उनके चेहरा से सर्व गुणों का अनुभव करती हैं। एक गुण में सर्व गुण समाया हुआ रहता है, একটি গুণের মধ্যে সব গুণ কিন্তু থাকে। स्लोगन, अच्छाई धारण करो लेकिन अच्छाई में प्रभावित नहीं हो जाओ। কারো মধ্যে খুব ভালো গুণ আছে, গুণটা দেখলেন খুব ভালো লাগলো, কিন্তু তার গুণটা দেখে তার উপরে যেন প্রভাবিত না হয়ে যায়, মানে প্রভাবিত হওয়া মানে আকর্ষিত, আকর্ষিত যেন না হয়ে যায়। আচ্ছা, মাতেশ্বরী जी के अनमोल महावाक्य। মাতেশ্বরী জগদম্বা জি আমাদের জন্য কিছু শিক্ষা দিয়েছেন, এই শিক্ষাগুলো আমরা শুনে নিচ্ছি। जिसका साथी भगवान है उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। যখন যার সাথী হইলেন স্বয়ং ভগবান, তাকে আধি মানে পরিস্থিতি আটকাইতে পারবে না। जिसका साथी भगवान उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। যার স্বয়ং সর্বশক্তিমান ভগবান সাথী হয়ে গেলেন, তাকে এই आंधी परिस्थिति अटकाइते पारबे ना। देखो यह गीत सिद्ध कराता है कि आत्मा और परमात्मा दो चीज है। आत्मा और परमात्मा दुटो जिनिस। ईश्वर सर्वव्यापी है क्योंकि जिसका साथी है ईश्वर, वे हाजिर होते हुए फिर से सृष्टि में इतना दुख क्यों। भगवान के सर्वव्यापी আমরা বলে দেই, है ना, সবাই কি বলে ভগবান সর্বব্যাপী। যদি উনি সর্বব্যাপী তখন আজকে সৃষ্টিতে এত দুঃখ কেন? যখন ভগবান হইলেন দুঃখহর্তা, সুখকর্তা, শান্তির সাগর, আনন্দের সাগর, তো ভগবানের গুণ তো সব থেকে ন্যারা। আর আজকে আমরা এত দুঃখ মধ্যে, দুঃখহর্তা, যখন দুঃখে মানুষ পড়ে তখন কি বলে উপরওয়ালাকে স্মরণ করো, উপরওয়ালা উপরে ভরসা করো, উপরওয়ালার উপরে ছাড়ো। তো উপরওয়ালাকে যদি নিজের মধ্যেই আমরা মনে করি যে উনি আমাদের মধ্যে আছেন, তখন আমরা দুঃখী কেন হই? তার মানে আমাদের ভিতরে উপরওয়ালা নয়। উপরওয়ালা উপরে আছেন, সময় অনুযায়ী এখানে উনি আসেন, উনি সর্বব্যাপী না। আগেও বাবা বললেন মহাবাক্যতে, সব থেকে বেশি গ্লানি মানুষ করছে ভগবানকে সর্বব্যাপী বলছে। তো সর্বব্যাপী বলে সব থেকে বেশি বাবার গ্লানি করছে। তো ভগবানের যখন গ্লানি করছে তো সব কিছু মিলিয়ে ঝুলিয়ে তো একটা হিসাব তো শুরু হয়ে গেছে। বুঝতেই পারছি আমরা সবার হিসাব হবে, তো হিসাব হবে না, হিসাব শুরু হয়ে গেছে। तो ईश्वर हाजिर होता फिर भी सृष्टि में इतना दुख क्यों? কেন দুঃখ?
मनुष्य इतने कंगाल मोहजित केन मोहताज হয়ে গেছে মানুষ সব কিছুতে दुख कंगाल मोहताज परमात्मा तो सुख स्वरूप है तो सर्वव्यापी परमात्मा कहना गोया परमात्मा को क्या करना इंसल्ट करना भगवान को हाजिर होते दुनिया सुख स्वरूप होनी चाहिए वा दुख स्वरूप भगवान यदि आमादेर मध्येई आছেন तो आमादेरके सुखी थाकते लागे ना दुखी थाकते लागे तो आमरा तो दुखी हये आछि आज के मानव की हये आछे दुखी आमरा किन्तु दुखी ना हाँ दुखी कारा जारा बाबा के जाने ना दुखहर्ता के जाने ना फिर परमात्मा को पुकारने की दरकार क्यों भगवान यदि आमादेर मध्य आसेन तो भगवान के खुजते से बा डाकते से केन इस समय माया सर्वव्यापी है ये 5 विकार हইল सर्वव्यापी न कि परमात्मा हाजिर है परमात्मा सिर्फ एक बार संगम पर आते हैं तब उनको हजारों हजारों हाजिर नाजिर कह सकते हैं भगवान हाजिर नाजिर आज बाकी उनकी याद सबके दिल में जरूर व्यापक है शरीर को चलाने वाली शक्ति तो हर एक में भिन्न भिन्न संस्कार वाली आत्मा है शरीर के जे चालाচ্ছে से आत्मा भिन्न भिन्न संस्कार निये पाठ करছে न कि परमात्मा पाठटा जे करছে से आत्मा करছে ना परमात्मा करছে आत्मा अब विचार करना है कि परमात्मा के साथ क्या लिया इस माया के आंधी और तूफान से परे होने के लिए मायार आंधी और तूफान থেকে पार होवार जन्य हमरा बाबा के साथी बनाइला तो जरूर कोई माया के तूफान है जिससे पार होने के लिए उस परमात्मा का साथ हम आत्माएं मांगती है भगवानेर साथ चाहिए हमरा केन कि हमरा ओखन मायार और आंधी तूफानेर मध्य मानुष आछे अगर वे हाजिर हो तो माया की उलझन होती न उसका साथ लेने की दरकार कोई को पड़ता यदि उनी थाकतें मायाओ हईतो ना और ओनार कोनो साथो दरकार पड़तो ना तो हम आत्माएं और परमात्मा दोनों का इस खेल में पाठ है आत्मार परमात्मार दुजनेर खेल चलছে तो जब परमात्मा आते हैं तो उसका पूरा साथ ले उसका हो जाना है जखन बाबा आसेन तखन ओनार होए और ओनार पूरा साथ निये निते लागे तब ही माया के तूफान से छूट पाएंगे तखने हमरा माया थेके बेर हইতে पारबो भल वे सबका सुखदाता है परंतु जो प्रैक्टिकल में उनका सहारा लेते हैं उन्हों को ही साथ मिलता है सबार जन्य किन्तु जारा प्रैक्टिकली ओनार सहारा नीते चाय ताराई सहारा नीते पारे तो उन बच्चों को एक्स्ट्रा प्राप्ति होती है भल वे दुनिया के अंदर आए उपस्थित हुए हैं परंतु आहो आश्चर्य बात दुनिया इसको न जानने के कारण इसका साथ नहीं लेती बाबा एखाने आसছেন किन्तु ओनाके ना जानार जन्य मानुष की होच्छे ओनार साथ नेওয়ার अनुभूतिटा करते पारছে ना अगर इसका पूरा साथ पकड़ ले तो मदद देने में क्या है मदद देवार जन्य महसूर बाबा मदद दिबे एटा आमरा सबाई जानी सबाईके बोला है ना भगवान सबाईके सहाय करे कहते हैं एक कदम तुम आगे बढ़ो एक स्टेप एकटा पा यदि आमरा तुली तो 10 कदम आगे आएगा एकटा पा यदि आमरा आगाई तो बाबा आमादेर जन्य 10 कदम आगे बढ़े आसबेन तो वे संपूर्ण वर्षा देते हैं
जिसमें कोई অপূর্ণ नहीं होती, সব কিছু পূর্ণ থাকে। অপূর্ণ মানে কোনো কিছু কমই থাকে না, সম্পূর্ণ থাকে, তাকে বলা হয় সত্যযুগ অর্থাৎ শতপ্রধান দুনিয়া। তো যখন বাবা যেখানে আসেন ওখানে সম্পূর্ণ সব কিছু আছে। আচ্ছা, ওম শান্তি, ওম শান্তি, ওম শান্তি।